आम सुरेंद्र बाहागर पार्ट 2 वीडियोटा आसी आप देखो बहुत ही सुंदर होती वीडियो शेष पर्यटन देखिए आप जापर आउ यूनिक स्टाइल बरजात्री तुलापन जो बरजात्री होती बहुत सुंदर होती तो आशा कर वीडियो शेष देखो भल लगे। जय श्री राम। सिंदूर देवी तोते कंकण देवी तोते पानिया देवी तोते आईना देवी तोते सिंदूर देवी तोते कंकण देवी तोते पानिया देवी तोते आईना देवी तू राजी हेले पिंधिबी मु बाहाघर जोड़ तो घर आगे राति
ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପୁରା ଓରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିଜେ ବଜେଇକି ବାହାଘର ହୁଏ ଆଉ ସେଠି ମଦ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଏଠି ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବା ବରଯାତ୍ରୀ ଆଜିକାଲିକା ଆଧୁନିକକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦରକାର ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ନ ନେଇକି ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ଥିଲା ପୌରାଣିକ ମାନେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ଇଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଡିଜେ ହେଲା ବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତିନି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ଟେ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛୁ। ଯାହା ହଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଡିଜେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମତ ଦେବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। तो सांग माने ये होची आम गाँव इष्टदेव श्री श्री गोपीनाथ स्वामी आठी राधाकृष्ण विराजमान। राति पखापाखि 11टा हो जाए मंदिर बंद हो, तथापि आम अंजुली चाउल ये देकी ठाकुर को नमस्कार करी आगू जा। बहुत ही सुंदर मंदिर ये आम दीर्घ 400 वर्ष तलर ये प्राचीन परंपरा अच्छी आम सागे टोटाल ग्रामवासी जड़ित हो सब सहयोग करुचु। ठाकुर जगी रखिंट आम ग्राम को, तो एमती देखिकी आगू जा ठाकुर को समर्पण करके।
तो फ्रेंड्स बर्तमान आमर वातावरण सर आउ ये भिडियो आप प्रोसेसन देखिले केमती होता देसी स्टाइल रो। तो नेक्स्ट मैंने आम पार्ट 3 आसूँ देखिए बाहागर केमती है सुरेंद्र बाहागर मजा मस्ती से अपेक्षा करूँ। जय श्री राम जय जगन्नाथ धन्यवाद।